Sangrong Shalo, Sepahijala Hangkorni, DM ni Thani, Tipra Mothani Bwkhaktwi, Kaisa Luku Himbotok Khlaijagai, Deputation Rajaka, O Deputation Rajakma Angkha, Village Council Chongbari, Angyangi Tongmani no, Dakti Ma Khlaina Nangnai Hanai, O Luku Himbotok Tai Deputation. O Luku Himbotogo, Faiman Jakha, Tipra Motha, Sepahijala District ni President Biching Dev Burma, Kacham MLA Hayakeba, Tipra Mothani Political Secretary Rajeshwar Dev Burma, Bisramganj ni Sub-Zonal Chairman Shuron Dev Burma, Tai Takarjolani Sub-Zonal Chairman Apon Dev Burma, Tai Tipra Mothani Adong Manoj Dev Burma no Karibo TWF ni President Sandokuina Jomatia, Bo Oluku Himbotogo Phaimanjak Phaikya. Tai Oluku Himbotogo Sepahijala Hangkorni Juda Thaini eba Village Committee ni TWF YTF Tai Tipra Mothani Adong Rok Phaisok Paikha. Bisramganj ni Simi Buddha Dev Burma ni Koktoma Chumi TV. Tako semua, kita hamba songtini, DM ni thaniwa, memanganda, dina hini songkhalaya, tam ni hini, dina ni bagai songkhalman hingke, village community election cini niat cepai tongkha, niat cepai tongkha. Hingga abu ni bagai, song tam ni election khalaya village community ni hini song, dini DM ni thaniwa, memorandum ni thaniwa, hingga bin terutuna, orang raja governor orang thangcungnya. Hingga ang sangtini chanan musungo song village committee election nge hingga sini baga belakhan khoti tan hingga sini bororo song nirbachon nge hingga kono kas kormo kore abor amak song line moto song khlaimia je khlaije moto abo beyani abo khlainan nango ang koine oro sini rajya sarkar tai sini governor no ang koine sini election committee election village committee dakte abo khlaina nangtong tanggoi sungtini aro phainane aso dol kha hazar borok singaro tine joitong kha abono bo nahana nangnai village committee khlayanke sung ora asumi tongya sini bubagra bo sabo abo oboshai khlaina nangnai khlayanke belai khena sungtei ba andolon potoro thanai jeta rule moto gণতন্ত্র rayo village committee ni unani ni nirbachon nango abo khlaya tamni baga kirijago ni bagi khlaya boro o kiriman hingke village committee nirbachon khangke Tipra Motha sung majority sung arong ko block no sung dokol khinai joto jaga ni block no hingke boro kirijago tabu dama samari boy jodi boro village committee nirbachon khlaya hingke boro ni bagai hamu boro ni kiriman tongoino tabo o nirbachon boro apply sudano nirbachon khlaya abo sung jodi নির্বাচন খেলায়াঙ্কে সং আলগা ব্যবস্থা চিনি বুবাগ্রা চিনি মথনে চেয়ারম্যান আবো ব্যবস্থা না থাই না নাই আবো সং তিনি হুশিয়ারি রেনান মুসুঙ্গ রাজ্য সরকার আবো ভিলেজ কমিটি ডাকতি খেলাইনা নংথুম আং আসলে সানাই হামবাই তিনি ফালেনে নাকা Sini Bobograni Dagi Mumbai, Tini 17th February, throughout the state, Sini village committee election, Belakano conduct Henan Dorka, election Henan Dorkar, Abo Rajya Sarkar, election Klaya, also municipality election ka, Barabotson Boroboro Rajrogo, election Tongo, COVID-19 ni the situation Karone, the Prasaroni area okay election Klaya, Aptike, development activities now stop Kleinen Baginai, Jebabe. Samung Khlaitung state government aboni protibade ebong immediately village committee election khanen bagino tini throughout the state DM otoba SDM ni madhyome mohammad rajyapal his excellency governor Thani chini kaisa single point demand sing memorandum submit khlakya boni bagina singoror Sepahijala district ni DM bini Thani sing memorandum kaisa chini memorandum bolai sing tini submit khlakya chini rajyoni chini hastini governor Thani mo memorandum rohnan baginai immediately mo election khlaika chungtebo brihator andolama khenetebo bagorias chung agitation chung khanen bagai chung ready ma tongnai democratic system chung organize khlayo da program de gathering ni madhyome rally ni madhyome tinoro huge more than 15,000 borok tinoro gathering ka chinoro Sepahijala district headquarter ni ganabo amon bagi chung rajya sarkar no kobongnai take dakti ADC ni development no tap expedite khanen baginai borok ni development ni baginai government asukja ke government tan bagi boron government doktang ADC no election khlayawinai totally ADC ni je development activities blockade tonga tang stop khlai tonga o belekhan wana ma singja bon bagi chung rajya sarkar take dakti ADC village committee election khanan baginai chung tinini ma andolon ba singte chung kobogo
हामबाय हुके तामनि बागै हुके पन्चायत निर्वाचन ताम बागै खालाया दं खाना अब इंटेंशन चिनी पहाड़ी बररकनो चिनी इंडिजिनियस पपुलेशन बररकनो और नि हानि बुसारकनो उनकोलोगो रही तनन टेब उनकोलोगो सिकलुगी तनन बागिनाय अबनि एकटा इंटेंशन बरनि वानसक माने ओके आरो नन एडीसी एरिया वो ऑलरेडी नि म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन सुकांगो थांगो तिनि बाय 2-3 मास बिसिङो साना थांगा के और भारतवर्षनि सबसे बिगेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश पांजाब निनी गोवा मणिपुर ताई उत्तराखंड और निर्वाचन तो दाबो ऑनगोइंग कहीं त्रिपुरा राज्य चिनी एडीसी एमनी त्रिपुरा राज्य अनेक उनको कलेजा के फान समस्त ब्लॉकेट खाई तंखा अन बगे म परिष्कार जे स्टेट गवर्नमेंट नि इल इंटेंशन बिनी त्रिपुरा सरना सिकलुक तननि अबनो बरनि जे आसल बनि वानसकमा बनि चेहरा नुकजक दं अन खाइनाय एडीसी नि आमच डेवलपमेंट एक्टिविटीज तेबो एक्सपर्टाइट खेनेन बगे जों दाबि खालायो डीएम हुके ताम साबा ना डीएम तो कोनो खाने डीएम तो ऐसनी पॉइंट ना एग्री खाबो बगसिका जे म लॉजिक और डिमांड वैलिड और डिमांड प्रति यथेष्ट एक्सेप्ट लाइक এবং ববনো এক মডক আসং ভাই ববনো চিনি মেমোর নাম গভর্নর থানি রহনান বগি গসিকা साब सावरक फाइमान और आनी चिनी लगियो तो और चिनी डिस्ट्रिक्ट नि दुई प्रेसिडेंट सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट चिनी पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट खरकसा बिचिं देबबर्मा टे खरकसा हंके अमृत देबबर्मा एरपरे चिनी सिनियर लिडार त्रिपुरा मथानि श्रीराम देबबर्मा फर्मार एग्जीक्यूटिव मेम्बर टीटीआरडीसी एरपरे चिनी बुरियो बदलनि प्रेसिडेंट जो सिंधुकाना जमातिया असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील कलय ताई यूथ नि जनरल सेक्रेटरी उनको तमनाय जनरल सेक्रेटरी सरोज देबबर्मा बबो चिनी ओ डेपुटेशन दं ते बुद्ध देबबर्मा खरकसा ओ चिनी आदं बबो एटेन्ड दं हामबाय